فلائٹس پہ پاکستان نے فلائٹس بند کی ہیں جو چھوٹے ایئرپورٹس ہیں ان پہ. بڑا کوئی بھی ایئرپورٹ بند نہیں ہوا. لاہور ایئرپورٹ سے فلائٹس چل رہی ہیں, اسلام آباد ایئرپورٹ سے فلائٹس چل رہی ہیں, کراچی ایئرپورٹ سے فلائٹس چل رہی ہیں. کوئی بھی ایسا ایشو نہیں ہے کہ فلائٹس بند ہو گئی ہیں. ملیشیا میں آ جائیں, ملیشیا میں کوئی ایئرپورٹ بند نہیں کیا ہوا, کبھی بھی ملیشیا نے کوئی بھی ایئرپورٹ بند نہیں کیا ہوا. کل میرے خود 5 دوست آئے ہیں, وزٹ پہ آئے ہیں ملیشیا میں, گھوم رہے ہیں, چلے جائیں گے, لیکن وہ وزٹ پہ آئے ہیں گھومنے کے لیے, وزٹ پہ آئے ہیں کام کرنے کے لیے, ایسا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس ایم عباس یوٹیوب چینل, اور مجھے کہتے ہیں جی عباس. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک پاکستانی بھائی فیصل آباد کا رہائشی جو کہ پچھلے ایک عرصے سے ملیشیا میں مقیم تھا, 2 دن پہلے انتقال فرما گیا. ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم نے کیا کیا, ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. ان کے پاس ملیشین آئی سی تھی اور ایک عرصے سے ملیشیا میں رہ رہے تھے, لیکن پاکستان سے وہ ڈسکنیکٹ تھے. پاکستان کا پاسپورٹ تھا, ایکسپائری تھا, پاکستانی آئی ڈی تھی, ایکسپائری تھی, اور کافی عرصے سے کبھی بھی انہوں نے رینیو نہیں کروائی, نہ ضرورت سمجھی. تو ان کی ڈیتھ ہو گئی, اور چونکہ پاکستان بھیجنے میں جو لوگ ہمیں جانتے ہیں یا ہماری ٹیم کو جانتے ہیں, فلاح و بہبود کے لیے ہم لوگ کچھ بھی کرتے ہیں. انشاءاللہ ان فیوچر آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا پلان لے کے آ رہے ہیں, جو کہ ابھی 1 دن تک اناؤنس بھی کریں گے انشاءاللہ. ابھی ان کا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ان کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں پراپر, اور کیسے ان کو پاکستان بھیجا جائے. مطلب جو بندے پاکستان بھیجنا چاہ رہے ہیں وہ تو بھیجنا چاہ رہے ہیں, لیکن بھیجا کیسے جائے. میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں پاکستان ہائی کمیشن کو, جنہوں نے نہ سیٹرڈے دیکھا نہ سنڈے دیکھا اور اس بھائی کے ڈاکومنٹس مکمل کیے. لیکن خدا را کوشش کیا کیجیے, جن لوگوں کے ڈاکومنٹس ایکسپائری ہو گئے ہیں, بے شک آپ لیگل ہیں انلیگل ہیں, ملیشیا میں رہتے ہیں, جیسے بھی رہتے ہیں, کم از کم اپنے پاسپورٹ کو رینیو کرواتے جائیں, اپنے آئی ڈی کارڈ کو رینیو کرواتے جائیں, کیونکہ موت یا برا وقت کبھی بھی کال کر کے نہیں آتا. اب اس بھائی کو تقریباً ادھر 4-5 دن سے وہ ادھر اس کی میت تھی پڑی ہوئی, کیونکہ اس کے ڈاکومنٹس نہیں تھے مکمل, جو کہ ڈاکومنٹیشن اس کی ہونی تھی, پھر ہی اس نے جانا تھا. اگر نارمل ہوتا, ڈاکومنٹس اس کے کلیئر ہوتے تو یہ میرے خیال سے 1 دن کا کیس ہوتا ہے. چونکہ اکثر لوگ یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے کیسے رہنا ہے, کیا کیا جائے. وہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس PR ہے, ہمارے پاس ملیشین آئی سی ہے, تو ہمیں مسئلہ کوئی نہیں. ایسا نہیں ہے بھائی. اگر آپ تو سمجھتے ہیں کہ جو کہ میں سمجھتا ہوں, کوئی بھی ایسا سمجھے نہ سمجھے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان فیوچر کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے تو میں یہ چاہوں گا, میری خواہش ہے کہ میری میت جو ہے وہ پاکستان جائے, جو کہ تقریباً ہر پاکستانی کی ایک خواہش ہوتی ہے, اور جو اوورسیز میں رہتے ہیں ان کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے. جو صاحب اقتدار ہیں یا جو صاحب حیثیت ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یار یہ مرنے والا تو مر گیا, چلو اس کے آخری دیدار اس کی فیملی کر لے گی, اس کو پاکستان بھیج دیتے ہیں. تو وہ لوگ تو بیچارے نیکی کی خاطر بڑا کچھ کر جاتے ہیں. ہم لوگوں کو بھی چاہیے اپنے کام کے لیے اپنے ڈاکومنٹس تو کلیئر رکھ لیں. کبھی خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے, ہمارے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہوتے. اب ایک بھائی صاحب ہیں, وہ بیچارے تقریباً پچھلے 15 دن سے ہیں ادھر, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, ڈاکومنٹ نہیں کلیئر, کیسے جائے پاکستان. مسئلہ ہے. خدا را اپنا سوچیے, اپنی فیملی کا سوچیے, اپنے ڈاکومنٹس, بے شک آپ کے پاس PR ہے یا آپ کے پاس ویزا ہے نہیں ہے, کم از کم اپنے ڈاکومنٹس اپنے پاس رکھیں. کبھی بھی کوئی برا وقت آئے, کم از کم آپ کے پاس آپ کے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے. اس کے بعد آ جائیں جی, ایک وائس نوٹ ابھی مجھے کچھ دوستوں نے بھیجا کہ بھائی ایسے ایسے, وہ ایک بھائی صاحب ہیں, میں تو نہیں جانتا ان کا, یہ وہ کون صاحب ہیں, ABCD جو بھی ہوں گے, وہ کہہ رہے ہیں جی سلنگور ٹوٹلی بند کیا جا رہا ہے. بھائی کہاں سے انفارمیشن آئی آپ کے پاس؟ کوئی اتھینٹک لنک ہے آپ کے پاس؟ کون سے بندے نے آپ کو, یہ کون سے سورسز ہیں آپ کے, کوئی لنک بتاؤ. کون سی یہ نیوز چینل پہ ابھی یہ خبر ہے؟ کیوں لوگوں کو افواہ پھیلا رہے ہو, کیوں لوگوں کو ڈرا رہے ہو؟ اب بیچارے ادھر کتنی زیادہ تعداد میں وہ لوگ ہیں جو مزدور طبقہ ہے, اب وہ بیچارے اس خبر کو واٹس ایپ گروپوں میں دیکھ کے تو پریشان ہو رہے ہیں. ہر بندہ دوسرا بندہ یہ کہہ رہا ہے عباس بھائی بتانا یہ کیا سچ ہے؟ ایسا کوئی سین نہیں بھائی. پورا ملیشیا آن ہے, پورا ملیشیا کھلا ہوا ہے. میں ابھی باہر آیا ہوں, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ارد گرد بھی, میں خود باہر ہوں.
सेफ्टी फर्स्ट है। मैं ऐसा नहीं है, ये देखें मैं खुद बाहर निकलता हूँ, ये सेफ्टी रखो ना, क्यों अपना मतलब करते हो ऐसे। भाई कोई किसी किस्म का डर नहीं है, बस 5 वक्त नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो और अपनी मेहनत मजदूरी करो। कोई ऐसा वैसा ये वहम, ये डराना धमकाना ये बंद कर दो लोगों को कि जी वो सिलंगर बंद हो रहा है, वो जी चरास बंद हो गया, वो जी फलां बंद हो गया, वो जी फलां बंद हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा भाई। मलेशिया ठीक है, चल रहा है। मलेशिया में अभी एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो कोरोना वायरस की वजह से मर गया हो। ये लोग इधर सेहत याब हो के हॉस्पिटल से निकले हैं। ये वाहिद एक कंट्री ऐसा है जिसमें बेशुमार, एशिया में नंबर 1 पे है, जिस पे एशिया में ये कोरोना है जो मलेशिया में, एशिया में नंबर 1 पे मलेशिया है जिसमें कोरोना की तादाद है ज़्यादा। तो भाई अभी तक एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो इसकी डेथ हो गई हो। ये सेफ्टी करो अपनी। अगर आप महसूस करते हैं आपको खांसी है, बीमार हैं, डायरेक्ट हॉस्पिटल जाएं। छोटे मोटे क्लिनिक पे जाना बंद कर दें, डायरेक्ट हॉस्पिटल जाएं, प्रॉपर चेकअप करवाएं। कोई ऐसा इशू नहीं है। पब्लिक प्लेस पे आप घूमते हो, अपना सेफ्टी रखो, कोई मसला ही नहीं है यार। सारी दुनिया काम कर रही है। अब मैं हैरान हूँ डराने वालों पे। वो डरा देते हैं, वो बेचारे जो मजदूरी करने वाले हैं वो अपना सामान लेने पे लगे हुए हैं। चलो जी उधर से आटा ले आओ, उधर से चावल ले आओ, उधर से घी ले आओ, चलो जी 2 महीने का राशन रख लो, पता नहीं आगे क़यामत आने वाली है। और भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, खुदारा डराओ ना। उसके बाद आ जाओ जी फ़्लाइट्स पे। पाकिस्तान ने फ़्लाइट्स बंद की हैं जो छोटे एयरपोर्ट्स हैं उन पे। बड़ा कोई भी एयरपोर्ट बंद नहीं हुआ। लाहौर एयरपोर्ट से फ़्लाइट्स चल रही हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से फ़्लाइट्स चल रही हैं, कराची एयरपोर्ट से फ़्लाइट्स चल रही हैं। कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि फ़्लाइट्स बंद हो गई हैं। मलेशिया में आ जाएं, मलेशिया में कोई एयरपोर्ट बंद नहीं किया हुआ, कभी भी मलेशिया ने कोई भी एयरपोर्ट बंद नहीं किया हुआ। कल मेरे खुद 5 दोस्त आए हैं, विज़िट पे आए हैं मलेशिया में, घूमने हैं, चले जाएंगे। लेकिन वो विजिट पे आए हैं, घूमने के लिए विजिट पे आए हैं, काम करने के लिए ऐसा नहीं है, वो घूमने के लिए आए हैं। तो खुदारा अगर आप आते हैं अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रख रहे हैं, अपनी होटल बुकिंग रखें, क्यों आए हैं, किस जगह पर रहना है, कितने दिनों के लिए रहना है, कहाँ कहाँ घूमना है, ये बता दें उनको। कोई भी आपको जो डिपोर्ट नहीं करता, कभी भी नहीं करता। जब हमें पता ही नहीं हमने कहाँ रहना है, कैसे खाना है, क्या पीना है, कितने दिन रहना है। नियत हमारी होती है कि आगे हैं विजिट पे, आगे काम करना है। एजेंट ने हरे बाग दिखा दिया, आ जाओ जी 1,40,000 1,50,000 में आ जाओ। मलेशिया में डॉलर छाप रहे हैं जी दुनिया। और भाई इधर लोग जलालत काट रहे हैं इलीगल होके बेचारे। उनसे पूछो वीज़े के लिए वो कितने तरस रहे हैं कि भाई जैसे कैसे करके भी वीज़ा लग जाए हमारा। और वो है एजेंट जो है वो पाकिस्तान से दर जनाब ट्रकों के हिसाब से बंदे ला रहे हैं। कोई भी ऐसा इशू नहीं है। एयरपोर्ट भी खुले हैं। बाकी छोटे एयरपोर्ट्स उन्होंने पाकिस्तान के सेफ्टी पर्पज़ के लिए बंद किए हैं, क्योंकि हर एयरपोर्ट पे पाकिस्तान में आपको भी पता है इतनी सेफ्टी नहीं है, लिहाजा उन्होंने छोटे एयरपोर्ट्स बंद किए हैं, वो भी चंद दिनों के लिए। ये ऐसा नहीं कि फॉरएवर के लिए बंद कर दिए हैं, नहीं। लाहौर एयरपोर्ट खुला है, आप फ्लाई कर सकते हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट खुला है, आप फ्लाई कर सकते हैं। कराची एयरपोर्ट खुला है, आप फ्लाई कर सकते हैं। लिहाजा खुदारा डराने वाले भी बंद हो जाएं और जो आने वाले हैं ट्रैवल करने वाले अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रखें। कोई ऐसा इशू नहीं है। मलेशिया आपको डिपोर्ट नहीं करता अगर आपके पास आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं। मलेशिया ने सख्ती ज़रूर की है, चेकिंग सख्त की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको आते सार ही कहेंगे भाई हमने तो एंट्री बंद कर दी, वापस जाओ। ऐसा नहीं है, हर किस नहीं है। तो लिहाजा डराने धमकाने वाले भाई खुदा का खौफ करो। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर आएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।